السلام عليكم أعزائي التلاميذ، مرحبا في هذا الفيديو إن شاء الله الترون كومان إلى مشترك علمي اللي غنشوفو فيه لا مول بيان كونتيتي دو ماتيير. هذا الدرس هذا مهم بزاف بالنسبة للعام الجاي إن شاء الله، وبالنسبة لابارتي ديال الشيمي بصفة عامة. دونك هذا الدرس هذا تري فاسيل تري سامبل، يكفي أنكم تعرفوا هاد يعني فيه دي غولاسيون، يكفي أنكم تعرفوهم وتعرفوا كيفاش توظفوهم. نبداو بروميير بارتي لا مول. دونك هنا في هاد لا بارتي غادي نعرفوا لا ديفينيسيون ديال لا مول. قبل ذلك غادي نشوفوا واحد لاكتيفيتي. دونك pour déterminer le nombre d'atomes de fer présentant dans un clou de fer, on mesure sa masse par une balance électronique. On considère que le clou ne contient que des atomes de fer. دونك بغينا نشوفوا لي زاتوم بيان لو نومبر دي زاتوم اللي كاينين في هذا المسمار ديال الحديد. دونك حنا ديجا عرفنا كيفاش كنحسبوا لو نومبر داتوم. تري بيان. دونك on donne la masse du nucléon. Donc calculer la masse d'un atome de fer. On a la relation de la masse M est égale à fois MP. Donc la masse d'un atome est égale à le nombre de nucléons A fois la masse de protons. Donc est égal 56 fois 1,67 fois 10 à la puissance moins 27. Donc c'est égal 9,35 fois 10 à la puissance moins 26 kg. Donc كما كتلاحظوا بأن هاد la masse ديال هاد l'atome il est très petit. D'accord. Donc باش نعرفوا le nombre d'atomes اللي كاينين في هذا المسمار هذا، déduire le nombre d'atomes de fer trouvés dans le clou. Donc باش نعرفوا le nombre d'atomes de fer trouvés bien في هذا لو كلو ولا في هذا المسمار هذا، دونك كنديروا واحد لا ريلاسيون دو 3. دونك نديروا واحد العلاقه الثلاثيه. سي بون. دونك n est égal la masse ديال هذا الكلو m ديال المسمار على la masse ديال une atome ديال de fer. Donc c'est égal 6,7 fois 10 à la puissance 22. يعني واحد العدد كبير بزاف، يعني بأن هذا المسمار هذا فيه واحد العدد كبير ديال لي زاتوم. دونك باش نحسبوهم يعني خصنا واحد المدة اللي هي كبيرة. Donc si on peut compter un atome dans chaque seconde, déterminer le temps nécessaire pour compter le nombre d'atomes N de fer présentant dans le clou que comptiez-vous. يعني إلا بغينا نحسبوا هاد لي زاتوم اللي كاينين في هاد المسمار هذا، دونك خصنا واحد المدة اللي هي كبيرة بزاف. سي بون. دونك هادشي هذا كامل يعني بحال قلتي واحد لانتروداكسيون سور لا مول. علاش هاد لا مول وبيان شنو كنقصدو بلا مول. دونك اون دلتا تي تيغال 6,7 fois 10 à la puissance 22, c'est-à-dire delta t. donc خصنا واحد 2,12 في 10 أس 15 سنة باش نحسبوا العدد ديال لي زاتوم اللي كاينين في هذا المسمار. سي بون. Donc on conclut que le comptage de ces atomes est impossible. Donc مستحيل أننا نحسبوا هذا العدد لي زاتوم اللي غيكونوا في واحد لوبجي ou bien في واحد لا ماتيير. سي بون. دونك خاصنا une autre unité اللي غنبقاو نتعاملوا بها عوض نتعاملوا بهاد لي غروند نومبر. يعني عوض نبقاو نتعاملوا بهاد الاعداد الكبار غادي نوليو نتعاملوا بواحد اليونيتي وبيان واحد العمله جديده في لا شيمي اللي هي لا مول. Donc on va chercher une unité adéquate pour ce comptage qui s'appelle la mole. Très bien. Donc, définition, la mole. La mole est l'unité de quantité de matière. هي واحد الوحدة ديال كمية المادة. Par définition, une mole contient autant d'entités chimiques qu'il y a d'atomes dans 12 grammes de carbone 12. Le nombre d'atomes dans 12 grammes de carbone. يعني هو لو نومبر، يعني إلا بغينا لو مول هو عدد الذرات الموجودة في 12 غرام من كربون 12. فهمتين؟ يعني شكون اللي دار
ولا شكون اللي اكتشف هاد لامول؟ سي افوكادرو، هو اللي العالم افوكادرو هو اللي اكتشف لامول. خدا 12 غرام ديال الكربون وحسب لو نومبر ديال لي زاتوم اللي كاينين في هاد 12 غرام. دونك حنا عارفين باش نحددو لو نومبر داتوم اللي كاينه في 12 غرام، دونك نديرو لا غولاسيون ديالنا ان لا ماس ديال اون اتوم ايتيغال ا فوا ان بي دون اون اتوم. بالنسبه ل 12 غرام دون ان اتوم. دونك enfin on déduire que n est le nombre d'atomes اللي كاينه في 12 غرام est égal 6,02 fois 10 à la puissance 23. مزيان. دونك هاد العدد هذا s'appelle le nombre d'Avogadro. يعني افوكادرو قال لك اودي بان غنبقاو ناخدو اون مول في كل 6,02 fois 10 à la puissance 23. بمعنى نعتبروا بأن هذا العدد الكبير يمثل اون مول. مزيان. Donc le nombre 6,02 fois 10 à la puissance 23 porte le nom de constante d'Avogadro. On note cette constante Na. يعني Na c'est le nombre Avogadro égal 6,02 fois 10 à la puissance 23 mol moins 1. C'est-à-dire كل 6,002 تمثل mol. Très bien. On passe. Ce qui signifie هاد العدد هذا اللي هو 6,023 اتوم بار مول، اولا نقدروا نقولوا موليكول، اولا نقدروا نقولوا ديزيون. يعني اون مول داتوم اولا اون مول ديزيون ou bien une mole de molécule contient 6,02 fois 10 à la puissance 23 atomes. Très bien. Quantité de matière d'un échantillon. C'est-à-dire, il a كانت عندنا واحد لو نومبر داتوم وبغينا نكونفيرتيوها لا مول، دونك كنديرو العلاقة الثلاثية. دونك حنا عارفين بأن مول واحد كيمثل ان ا، حنا بغينا ان يعني الرمز ديال لا كونتيتي دو ماتيير، نوت بوتيت ان، l'unité ديالها سي المول. دون ان اتوم، يعني مول كيعطينا ان ا و ان كتعطينا n grande N. Très bien, donc la relation de N, la quantité de matière, est égale N est égal à grande N sur le nombre d'Avogadro. Donc, هذه العلاقة الأولى ديال la quantité de matière. Exemple. On va prendre un morceau de sucre contient N est égal à 9,78 fois 10 à la puissance 21 molécules de saccharose. Donc هنا عطينا واحد القطعة ديال السكر في هذا النومبر داتوم. On déduire la quantité de matière de saccharose présentant dans un morceau de sucre. بمعنى آخر عطيني شحال من مول ou bien دوني شحال من مول كاينة في هذا النومبر داتوم. Donc حنا عندنا لا غولاسيون ديالنا N est égal à N sur Na. Donc application numérique, donc il y a égal à 1,62 fois 10 à la puissance moins 2. يعني هذا النومبر هذا bref كيمثل بحال قلتي 0,016 مول. Très bien. On passe la masse molaire. Chaque atome ayant une masse molaire. بمعنى كل أتوم كل ذرة عندها لا ماس مولير ديالها. سي بون. شنو كتعني هاد لا ماس مولير؟ سيتادير الكتلة ديالها في اون مول. La masse molaire atomique est la masse d'une mole d'atome de l'espèce considérée. On symbolisé de la masse molaire par grande N. La masse molaire s'exprime en grammes par mole. هاد la masse molaire كنرمزو ليها ب M كبيرة، الوحدة ديالها هي الغرام على المول. C'est-à-dire كل أتوم عندها لا ماس مولير ديالها. طابلو بيريوديك يعني اللي فيه هادوك العناصر الكيميائية واللي لي زيسبيس كاملين عندهم لو نومبر أ، عندهم لو نومبر زد، وكاينة لا ماس مولير أوسي. يعني في داك الجدول كاين هاد كل أتوم عندها لا ماس مولير ديالها. إكزومبل باغ إكزومبل لا ماس ديال الهيدروجين
سي 1 غرام بار مول. اش كتعني؟ يعني الهيدروجين غرام واحد ديال الهيدروجين في مول واحد. الا خدينا الاكسجين 16 غرام في كل مول، الا خدينا الكربون 12 غرام في كل مول، الا خدينا الازوت 14 غرام ولا هادو ثوابت يعني كيتعطاو في لي زيكزارسيس، يعني هادو ما مطلوبش انكم تحفظوه. علاش؟ لانهم كيتعطاو سي بون. يعني كل اتوم عندها لا ماس ديالها، بمعنى نقدروا نعرفوا لا ماس مولير ديال موليكول. باغ اكزومبل الا كانت عندنا واحد لا موليكول فيها الهيدروجين وفيها الكربون وفيها الاكسجين، دونك باش نعرفوا لا ماس مولير ديالها دونك غنجمعوا لي ماس مولير ديال لي زاتوم. لا masse molaire moléculaire est égale à la somme des masses molaires atomiques des éléments constituant la molécule. L'unité est toujours de le gramme par mol. Exemple, par exemple, M de H2O. Donc, on a la molécule de l'eau, il contient de 2 hydrogènes et une seule atome de l'oxygène. Donc, باش نحسبوا هاد la masse molaire ديالها دونك نديرو لا ريلاسيون. دونك هي جوج في لا ماس ديال الهيدروجين بلس لا ماس ديال الاكسجين. دونك هي فاسيل. دونك نعوضو كل وحده بلا فالور ديالها. دونك سي ايكال 18 غرام بار مول. نوتر اكزومبل، اكزومبل C2H6O. دونك هاد لا موليكول فيها جوج ديال الكربون وفيها 6 ديال الهيدروجين وفيها الاكسجين وحده. Donc, la masse molaire est égale à jouge la masse du carbone plus 6 fois la masse de l'hydrogène plus la masse de l'oxygène. Très bien. C'est bon. Donc, هنا خصنا نعرفوا عاوتاني واحد لا relation جديدة ديال entre la masse et la masse molaire. La masse molaire est quantité de masse. La deuxième relation, c'est N égale la masse sur la masse molaire. La masse s'exprime en grammes. On parle de l'UL, بالنسبة لا chimie كنستعملو الجرام. C'est bon. بالنسبة لا masse molaire, c'est exprimé gramme par mol. C'est bon. Donc هذه العلاقة الثانية، la masse sur la masse molaire, ou bien petite m sur grande m. Exemple, une pièce d'un centime d'euro pesait 1,1 g. On suppose qu'elle est en cuivre pur. Quelle est quantité de matière d'atome de cuivre contient-il? On donne M, la masse molaire du cuivre est égale à 63,5 g par mol. Donc هنا عطينا la masse c'est 1,1. عندنا la masse وهاد la pièce contient du cuivre يعني فيها غير الكويفر. بمعنى حنا عارفين لا غولاسيون اللي هي M صغيرة على M كبيرة. Donc il y a 1,1 sur 63,5. C'est bon. On passe يعني لو كا ديال لي غاز. هاد لي كا اللي درنا لي كا دي كور سوليد، يعني بحال قلتي العلاقات ديال الاجسام الصلبة. عندنا علاقات ديال لي غاز. دونك بالنسبة لي غاز عندنا لا غولاسيون N est égal à V sur Vm. V هو لو فوليوم ديال الغاز و Vm سي لو فوليوم مولير. شنو غنقصدو تاني بالفوليوم مولير؟ هاد الفوليوم مولير هو بحال قلتي الحجم ديال كل مول واحد. بحال قلنا فاش بدينا النومبر داتوم ou bien لو نومبر دافوكادرو، قلنا ودي بان كل مول فيه واحد لو نومبر داتوم. حتى هنايا كل حجم معين فيه واحد المول. شكون اللي اكتشف ثاني هاد الفي ام؟ سي افوكادرو امبير. عطينا جوج ديال الحالات ديال هاد الفي ام. يعني هاد الفي ام كيتعلق بلا طومبيراتور وكيتعلق بلا بريسيون. اوكي. باغ اكزومبل الا كانت درجة الحرارة 20 دوغري و بي تيغال 10 بويسونس 5 باسكال، فهاد في ام دي كونستونت تيغال 24 لتر بار مول. بمعنى ان كل لتر ولا كل مول فيه 24 لتر. هاد لي كونديسيون سي بون. عندنا هادو لي كونديسيون اوردينير وعندنا لي كونديسيون نورمال. لي كونديسيون نورمال يعني الا كان عندنا طومبيراتور 0 دوغري وعندنا بي يعني بحال 10 بويسونس 5
باسكال ou bien ان اتموسفير، كناخدو لو VM est égal à 22,4 litres par mois. مزيان، بمعنى انت شنو خاصك تعرف لي غولاسيون اللي دير. الا كان عندك غاز باغ اكزومبل O2 ou bien N2 ou bien CO2، خاصك تفكر في هاد لا غولاسيون ديال V sur Vn. مزيان، V قلنا هو لو فوليم، خاصو يكون باللتر، لو فوليم ديال الغاز. بالنسبه ل VM لو فوليم مولير. هاد لو فوليم مولير عندو دو فالور اللي هما كونستونت اللي هما 24 و 22,4. امتى كتاخد 24 الا كانت درجة الحرارة 20 درجة، امتى كناخدو 22.4 الا كان 0 دوغري.